سلامات كرات بيتساب كما يلهم دحندهم أنا سلامية كنت سلام زلخو ودما نسخمون باب زلخم هو سلام كتخون اللي بعلتي مولي تسفأي كرات بيتسابي مبار لما عنتون مزي اللخو انكو عاوز حكمون لما عنتي قدوس جبريل عمتاو كور بعل قدوس جبريل يخورات بيتسابي انكو عاوز حكم قدوس جبريل بعلو محروتي يوردلنا بركته يحضرلنا خرتي إننا نكو عاوز حكم نقدس جبريل ياو عموتو جزانا عموتيو عدنا مالتيو إننا نكو عاوز حكم خلقكم يدلي مالتي لقدس جبريل بما أسأل لما عنتيو نايبزع انتن حزاز يلو ما عنتون غطلب بلا اسكع مجرشات تختاتلني لايك شير ما يترسعوا بيتسان تخونهم كم تلمد براتعني مبرتعهم بون أي فليني نامسكن خونية مالتي نزتون ريوتات بيتساب نزي خونكم حدشتين شانالي حدشت تخونهم دموا سبسكرايب بمقبار بيتساب خونو ناو خلو شير نخولا دموا ناو خلو نخوات دموا شير لايك سبسكرايب بمقبار تحاورني مالتي خورتي مبار لما عنتون ياو أغاز لبيلة بزعبة حزات إيو حزات قمت لما عيني بزعبة أجندا حزات إيو نيرو مالتينا خزون قنا يتود أنزلو كورتي حاجزون سامن حاجز يزركب بزوز يتكالو بونت بتعمي متحوار مالت هزو تقراي تقارو دومو بمتحوارنا إنا نفلت سكع أمحارون سكع زغنولنا بونت أمحار بتلي بتعمي مزغنو بانا بخلو يغاني دي يمكن بتلي زي بتحوارنا بتعميهم ولا مسانا اللو إجازة مالتيو أمحار اللو قيت بتعمين بمتحوارناس بتعمين زغنا بونت ناخهم إلنا تنغصل اللو دس يزولنا دمو تقراوت بمخنا دمو دس يولنا ያው ጎደለይና የሆነ ጎደሎ ከም ተጋርመጠን ጎደሎ خزان ሒዲ ግን አምት ባር ለኾነ ችግር ሓልዩ ናይ ሓባር ናይ ምፍታሕ ታይስሞለና ማለት እዩ ማንም خالي ሰብ እርሰ በርስና ተተባስና خالي ሰብ ለኻጥቃዕና አይን ፈቅዲ ማለት ይና ብዚ ደስ ይዝብለና ሆራቴ ብጣዕሚና ሆራዓት ደሞ ደስ በሃለዩ ማለት እዩ እና እዚ መስል ካው ደሞ ያው ዝ መንግስት ትግራይ እዩ ኣብ ሕጻጽ ኸይዱ ብዝኻስ ሰዓት ቦነት ዝገርም እዩ ኣነ ብጣዕሚ ካብ ዝገረመንሲ ናይሎም ማዓንቲ ቪድዮ ገለ ኣብ ኤፍ ባእቲ ይሪአለኹስ በቃ ገሪም እንለዓሊ መንግስት ኣበይ ነይሩ እዩ ዝህዝቢ ምስ በቃ ኩሉ ነገር ምሰቦለ ኩሉ ነገር ምሰስተኻኸለሲ ብትኽክል ይፈልጥ እዮም ህዝቢ መሬቱ ከም ዘይብሉ ብዘይ ምግቢ ብዘይ ማይ ብዘይ ክዳን ተፈናቂሉ ኩሉ ነገሩ ንብረቱ ሓዲጉ እዩ ተፈናቂሉ እዚ ህዝቢ ከምኡ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ መፅለሊ ለይብሉ እኽለ ማይ ለይብሉ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ልሕረስ መሬት ለይብሉ ኣድገ በቕሊ ለይብሉ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ኩሉ ንብረቱ ሓዲጉ ወፂኡ ስለልኾነ ማለት እዩ ከምዚ ናገበረ ወፂኡ ለሓለወ ላፈለጠ ለሓለየስ ናይ ግድን ክትሓወሮ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ክረኣዮስ ግዴቱ እዩ መንግስቲ ትግራይ ብኸዚ መንግስቲ እኳ ኣሎ ዶ ኮይኑ ግን በቃ ብዙ ግዚያዊ ተገይሩንዮ ክረኣዮስ ግዴቱ እዩ ነይሩ ግን በቃ ኣብዚ ብጣዕሚ ዝገርም ህዝቢ ምስ ረኣዮ እዚ ኩሉ ላተሳቀዩ ነይሮም ቆላሕ ለይወለዎም ኣብ ካሊእ ጉዳዮም ስለና ህዝቢ ብጣዕሚ ኢለና ድባይ ዘወይ ብእውነት ትሪኦም ተለኻ በተለይ ኸዚያው ዝለለ ሓደ እንትን ኾይዶሞ እንትን ክገብሩ ተለዎ ብዛዕባ ቅርሺ ባንክ ካፊትና ገለ ማእከብ ገለ ኸውሉ ተለዎ ብጣዕሚ ለሕረቐካ ማለት እዩ ናዚ ኣብዚ ኢትዮጵያ ልገርዎ ዘለዉ ናዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ልገብሩለሎ ከይኣኽለና ስለላ ኣብዚ ልገብሩና ኣለዎ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ እዩ
ዘናድድ ዝገብርዎ ዘለዉ ጽቡቕ ኣይኮነ በእውነት ንምንታይ ቀዲሞም ቅድሚ ምሕማሞም ቅድሚ ሞቶም መቸም ብዙሕ ሰብ ሞይቱ እዩ ንምንታይ ቅድሚኡስ ንምንታይ ላይ ተሓወርዎ ንምንታይ ምግቢ ቢያንስ ተገደደ ገዛ ይቕረ ምግቢ ግዴቶም እዩ ሓሚሙ ናይ ምሕካም ግዴቶም እዩ ቅድሚያ ልግቦም ነበረ ለኣቶም እዩ ልዞም ተፈናቐልቲ ክንደይ ኣረጋጉት እኒአው ክንደይ ድኽተማት ኣደለይብሎም ደቂ ሰውዓት ኣለዉ ክንደይ ባዕሎም ኮይዶም ሰሪሖም ዘይበሎ ክንደይ ብሕማም እንትን ዝበሉ ኣለዉ ንምንታይ ከምዚኦም ነገራት ችግራት ንምንታይ ለይረዳዳ ግን ንምንታይ ለይሕግዝዎ ኣይደኖ እዛ ቆልዓ ወለተ ደሞ ሰሚዕኹም ትኾንኩም ብጣዕሚ ዝገርም ዘረባ እያ ተዛሪባቶ ማለት እዩ ያው ሰርፕራይዝ ትገብርኒ ገለ ኢልዋስ ሰይርፕ ኣነ ዳትስታይ ሰርፕራይዝ ክገብረካ ስኻ ሰርፕራይዝ ገበረና እምበይ ዝህዝኻ ትሪኦ ኣለኻ ኣብዚ ይኹን ነገር እኒኦ ሓደጋ ኢለሎ መልስልና ቃል እተውልና ገለ ተውለ ነይራ ማለት እዩ ኣዘራረባ በእውነት ብጣዕሚ ብልሕቲ ቆልዓ እያ በእውነት እሳትን እኳ ከምዚ ኢሎላ ንእሽቲ እኳ ከምዚ ዓይነት ሓሰባ እሳቶም እንታይ ዓይነት ከምዝሓስቡ ብመንግስቲ ኮይኖም ብሽም መንግስቲ ኣይደኖ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ዝገርሙኻ እንተን ንሰን ግን እንተን ዘርቆልዑ ግን ተዛ ቆልዓ በተለይ ብጣዕሚ ዓብዪ መልእኽቲ እያ ባይዘው ኣመሓላሊፋ ዝገብረቶ መልእኽቲ ብጣዕሚ ዓብዪ መልእኽቲ እዩ እና ብዝኾነ በቃ ሰላም ይግበረልና እንተን ንሶም ለናው ልቦም ተመለሱ ዝህዝቢ ዝህፀን ሪኦምስ ንሽቶን ጭንቅላት ተገበሩም በይቐንም ዘኽት እንኳን ምንም ስለ ህዝቢ መደቦ የብሎምን ግን እንትን ተኾነ ብምቕፃል ድማ ብዛዕባ ናይሎም ኣቐፅለ ኣቢሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣድናይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝበሃል ዘሎ እያ ክገልፀልኩም ማለት እዩ ኩራት ቤተሰብ ኣብዚ ንሽቶን ሓንቲ መልእኽቲ ዘመሓላልፋ እኒአትኒ ኣድናይ ከምቲ ትፈልጥዎ ብዙሕ ነገራት ዝገብር ዘሎ ብዙሕ ለውጥታት ዘርኢ ዘሎ ሰብ እዩ ቅድሚ ዘኽቲ ከም ዝተኣሰረ ብስንኪ ኣካዳድና ወይ ገለ ይኾነ በቃ ቀኒኦም ኢኹም ዝኣሰርዎ እምበይ ኣካዳድኑ ኩሉ ነገሩ ጽቡቕ እዩ ግን በቃ ጽቡቕ ስራሕ ተሰሪሑ ሓደ ሰብ በቃ ህዝቢ ክፈትዎ ስለልኽእል ህዝቢ ከድንቆ ስለልኽእል እቲ ህዝቢ ላኡ ክኸድ ስለልኽእል ኢሎም እዮም እዚ ነገር እዚ ዝገብርዎ ኣለዎ ማለት እዩ ያው ከዚ ደሞ ኣብ ሓገዝ ተዋሂሉ እንደም ህዝቢ በተለይ ኣብ ትግራይ ለለው ቲክቶከራት ኩሎም ብዛዕባ ኣድናይ ሓግዝ ኢሎም እዮም ጠሪዖም ማለት ኩራት ቤተሰብ ኣድናይ ንምንታይ ለይ ትሕግዝ ኢሎም እዮም ጠሪዖም እሱ ደሞ ጠሪዑ ማለት እዩ ብዝካለ መጠን ቅርሺ ኩሉ ክዳን ኩሉ በቃ ኣኪውና ሃለወ ያው ኸልኺሎሞ ኸዝውን ማለት እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ እሳቶም ድልየቶም ይኾነ ህዝቢ ትግራይ ክልዕል ህዝቢ ትግራይ በቃ ክረዊ ክምገብ ክቅለብ ጽቡቕ ክኾን ጽቡቕ ደረጃ ክጽሕ ኣይደሊ ዋላ ሓላፍነት ተሪእና እውን ማለት እዩ ሆራቴ ሓደ ትግራዋይ ብዝኸሰዓት ሓላፍ ኮይኑ የለ ኩሎም እንዳለ ኦሮሞ እዮም ብጣዕሚ ዓብዪ ፖለቲካ እዮም ዝሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ፖለቲካ ከለኩም በቃ ዘረኝነት ብዘር እዮም ዝገብሩ ኣለዎ ዋላ ኤምባሲ ኸድኩም ዋላ ዝተፈላለየ ናይ ዋዕሎም እዮም ትግራዋይ ከምቲ ቀደም ስልጣን ክትሕዝስ ትግራዋይ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይደልዩ ስለምንታይ ናይ ትግራይ ጭንቅላቱ ፍሉይ እዩ ትግራዋይ ተትኸውን ድማ ኣይተይ ምኾነት ነይራ ኸዚ ኢትዮጵያ ለዋዕላ ብዙሕ ነገራት ክገብሩ ነይሮም ግን ከምዚ ክገብሩ ስለለይኽእሉ ምቀኛታት ቀናዓት ስለልኾኑ ያው ከምዚ ሓረካት ይሰርሕ ኣለዎ ማለት ኢና እዚ ክገብሩ ከለዉ እሳቶም ተጋሩ ኮይንና ሕና ኮይንና ሲል ምንታይ ኢና ለኣድናይ ንፀርፍ ለና የኩራት ቤተሰብ ኣድናይ ሓደ ኣዲስ ኣበባ ኢለሎ ኣብ ኢድ ፀላእቲ ኢለሎ እሱ ኣብኡ ኸይዱ ኣነ ትግራዋይ ክብል ኣይኽእል
እንኳን ትግራዋይ ኢሉ ብዝገብራ ሓረካት ልኾነ ሓረካት ዋላ ብዘይ ምፍላጥ ተገይርዋ ኳስ ከም ለኣስርዎ ከም ለብልዎ ማለት እዩ ሆራተይ ቢያነስ እንኳን ብህይወቱ እንኳን ሓደጋ ኢለሎ ቦነት እንደይ ልዑላት ክልዕሉ ልደለዩ ካብዚ መቀደማውን ናብ ዝላልዙ ስመኘውናሊ ገዛ አበራናሊ ናያቶም ንርአ ቦነት ሳቶም ብሉጻት ኩሉ ነገር ልፈልጡ ስለልኾንዮም ቀዲሙ ልቃተሎም እና ከዝውን አው ኸይዱ ዝንዮ ሰናይ ተግባራት ክስራሕ ይደሊ ወዝ ብልጽግና ልበሃል ተግባር ማለት ይኾራቴ እና ለሓውና ከምኡ ይንወሎ ኳዳስ ንጸልየሉ ኳዳስ አይዝኻነወሎም በይ لمنتهي خمزي لمنتهي لي سدد خيل لمنتهي خمزي فوتي إخواني زنا جرزلو ورات بيتسا فوتي إخواني بونت خلو انتنون بونت كذا تايسما كذا تيك توك أورد كا خزيس بونت جزولو علوسي بتعمل تغير يزلو ربونت تنكر رأيو بزز وصحة زلو تزعنو التفلالية بتعمي تنكر رأيو نا بتشانة برات عيو بتشان بي اين زرفو لمنتاين ولو بتشا ايد صلاة خامللو نرد ايو خورات بيتسا بونت سناي تقباريو اتمو اخذي او محار للو اندال بوزحت يوم حدا حالفتتات قال حاجز قوارو ادناي خامزي تزايد قبر نيرو قدميو خندو ام بحاقو زي نيرو እና بسيستم بميلا إلى خد الله عدناي بونت اندام أنا بتعمل إلى النو بز خد زلوا هم عدناي سيستم غيرنا تأتنا يعينان فنبلت غار لبي أنا تقرأ أي قليلنا فكرنا جلس النسخ أنا قري اللي خرات بتسخلي دلنا عاوزي أخلني سلام كون اللي شير لايك يترسعوا